Ito na mga bossing, gawa na tayong tutorial. Di ba pag nasend ko na sa inyo yung Telegram, naka-join na kayo dito sa iyo yung mods nila. Diba? May makikita kayong may makikita kayong ganito. Yan mga link nila yung mga bossing, link nila. Yan. Tapos, i-copy mo lang yan i-copy mo lang. Ito, i-copy mo lang to. Yan. Copy mo lang yan ha. Pagka-copy mo, punta ka na dito sa Chrome. Yan. Tapos, punta ka na dito sa app info ng Chrome. Tapos dito sa storage, i-clear nyo lang to. Tap nyo lang itong clear. Ito. Tapos back na kayo. Yan, back na kayo. Yan. Tapos punta na kayo dito ulit sa Chrome. Tapos pag nakapin, di ba nakapin nyo na yun, yung link. Lagyan nyo lang dito. Dito. Lagyan nyo, i-search, yan nyo dito sa Chrome. Yan. Search nyo dyan. Yan, makikita nyo to. Tapos, i-tap nyo lang to ha. Itong download tong virtual APK nila. Ito. Tap nyo lang yun. Tapos pupunta na kayo dito. Back nyo lang. Ads lang yun. Back nyo. Pag may ads. Yan. Pag ganito na, wait nyo na lang itong 15 seconds ha. Wait nyo lang itong 50 seconds. Back nyo. Ads lang yun. Ang dami kasing ads dito eh. Wait nyo lang itong 10-15 seconds ha. Yan. Natapos nyo na 15 seconds. Ano nyo lang ito. Tap nyo lang itong verify. Back nyo lang. Yan. Tap nyo lang yan. Ito. Nakikita nyo itong continue. Hanggang 1, 2, 3 lang yan. Step 3 lang yan. Dapat nyo makomplete nyo yung step 3. Back nyo. Ads lang yan. Yan. Step 3 ha. Continue nyo. Continue. Ulit. Wait na kayo ulit ng 15 seconds. Yan. Pag natapos nyo ulit yung 15 seconds, verify ulit kayo. Pag natap nyo yung verify, punta ulit kayo sa continue. Back nyo lang, ads lang yan. Ulit, hintay ulit kayo ng 15 seconds. Yan, pag natapos nyo ulit yung 15 seconds, verify lang ulit kayo. Back lang kayo, ads lang yan. Verify. Tapos, yan, kompleto nyo na yung step 3 ha. Back lang, ads lang. Tap nyo lang itong verify. Ads lang yun. Daming ads kasi dito eh. Continue ulit. Continue lang. Dami kasing ads din eh. Kung tiyatigan nyo na lang naman yun. Continue. Continue lang. Continue ulit. Continue lang yun. Basta tapos pag may nakita kayo ng ganito, try. I-try nyo lang ulit. Kasi minsan ganyan eh. Ayaw nilang gumana. I-try nyo lang ulit. Try nyo ulit sa 15 seconds. Ganyan minsan dun eh. Kailangan nyo ulitin. Yan. Yan, pag natapos nyo na itong 15 seconds, verify ulit kayo. Subukan nyo na lang ha. Susubukan nyo ulit yun kasi minsan kasi hindi siya nagwo-work eh. Kailangan nyo talagang ulitin. Kailangan nyo ulitin. Continue. Step 3 lang yan ha. Dapat makomplete nyo yung step 3. Medyo mahirap talaga dito eh. Mahirap talagang gumawa ng sa kanila. Mahirap talaga. Yan na. Step 2 na tayo. Verify nyo ulit ha. Pagkatapos ng 15 seconds. Verify. Continue. Continue ulit. Wait nyo na lang ulit yung 15 seconds. Yan. Pag natapos nyo ulit yan. Yung 15 seconds. Verify ulit kayo. Tapos continue na. Continue ulit. Daming ads din. Continue. Back nyo lang. Continue. Yan. As makikita nyo yan. Wait 3 seconds. Tapos, kunin nyo na itong get the link. Get the link tayo. Get the link. Back nyo. Ads lang.
Tapos, ano nyo lang ito, tap nyo itong join the telegram. Tap nyo lang yan. Tapos, back agad kayo, back. Yun, back nyo lang. Pagka join nyo yan, back lang kayo. Tapos, wait nyo na lang itong unlock link. Unlock link. Ayun na. Yan, download nyo na lang ito ha. Download nyo. Yan. Okay na guys. Nagda-download na siya. Yung ano niya apps. Tayo dito sa download. Yan na, nagda-download na, di ba? Wait nyo na lang yan. Yan. Tapos, pag na-download nyo na, i-install nyo na. Punta lang kayo dito sa Arcadia. Punta lang kayo dito sa download. Hanapin nyo yung apps. Ayan. Doon nyo lang. Tapos yan, install. Yan. Tapos sa password naman guys. Sa password naman. Copy nyo lang ulit yung ano. I-copy nyo lang yun ulit, kinapin nyo. Kinapin nyo to. Diba? Yan. Diba kinapin nyo na yan. Punta ulit kayo sa Chrome. Search nyo ulit yung kinapin nyo. Ilagay nyo ulit yung kinapin nyo. Yan. Tapos, hanapin nyo dito yung password. Ito, diba? Ito yung password nila. Yan. Yan yung password. Si password. I-copy nyo lang yan. Tapos, ilagay nyo dun sa password ng apps. Tapos, ma-open nyo na yun. Pag nakapin nyo na to, tapos nailagay nyo dun. Ma-open nyo na yun, guys. Open nyo na. Ma-open nyo na yun. Tapos, sa ano naman, pag nakapin nyo na yun, na-open nyo na yung, na-install nyo na yung apps nila, ito naman yung key. Ito yung key. Ito yung key nila. Yan. May key yun ha. Ito yung key. I-copy nyo lang yan ulit. I-copy nyo lang. I-copy nyo lang ha. I-copy nyo lang yan ha. Tapos, punta ulit kay edit. Pag na-copy nyo na yung sa ano, sa key, punta ulit dito kayo sa app info. Dito ulit sa storage. I-clear nyo ulit yan. Tapos, punta ulit kayo sa Chrome. Tapos, ilagay nyo yung kinapin nyo para sa link. Ay, para sa key. Lagay nyo yan. Yan. Ilagay nyo dito. I-search nyo yun. I-paste nyo dito sa Chrome. Yan. Tapos, ulit. May 15 seconds up to 3 lang yun ha. Back nyo lang. Ads lang yun. Back. Hanggang 15 seconds. Yan, pag natapos nyo na yung 15 seconds ulit para sa key, verify ulit nyo ha. Tap nyo ulit yung verify. Up to 3 lang ulit yan ha. Up to 3. Yan, continue nyo. Continue. Yan. Ayan na. Up to 15 seconds ulit. Pag natapos nyo ulit yung 15 seconds, verify ulit kayo. Verify. Punta ulit dito kayo sa continue. Continue. Up to 3 lang, step 3 lang yun. Dapat nyo makompleto yun. Dapat nyo makompleto yung step 3. Continue. Back nyo lang, ads lang yun. Yan, step 3 ulit. Hanggang, wait nyo na lang ulit itong 15 seconds. Yan, pag natapos nyo ulit yung 15 seconds, verify ulit kayo. Back lang kayo, ads lang yun. Verify. Verify ulit kayo. Verify. Back nyo, ads lang yun. Verify. Ito na, complete na nyo yung step 3. Continue nyo na. Continue. Ito na boss. Ulit, 3 seconds ulit. 3 seconds. Itong get the link. Get the link ka. Back nyo lang, ads lang yun. Get the link. Ito na boss, yung key. Ito yung key nila. I-copy mo lang yan. Copy mo lang. Yan. Tapos back na kayo. Punta mga dito sa apps nila. Yan. Tapos, ito na yung laro. I-clone nyo lang dito yung laro. Yan.
Ayan. Pag walang naglabas na icon, back nyo lang. Yung pag walang naglabas, back nyo. Ulit-ulit kayo ng open. Ulit kayo ng open. Open nyo ulit. Back lang kayo ng open ha. Yun na, naglabas na. Babak nyo lang ha. Pag walang naglabas na ganito, ibabak nyo lang. Babak nyo lang. Tapos, wag nyo munang ilalagay yung, wag nyo munang ipipaste yung key. Mamaya nyo na i-paste. Mamaya nyo i-paste. Pag nasa lobby na kayo. Okay. Mamaya nyo. Pag nandito na kayo sa lab, nandito na kayo, saka nyo i-paste yung key. Paste nyo. Tapos, itap nyo na itong enter the game. Okay na. Ano mga bossing. Tapos, huwag kayong gagamit ng ano ha, ng iba. Skin lang. Itong active skin lang. Yan lang gamitin nyo para di kayo maban. Tapos yan, bullet effects. Tapos random skin. Yan lang. Ayan. Sabi nyo na yan dyan. Punta na kayo. Ayan na. Okay na mga bossing. Tapos, pag natapos na kayo maglaro, huwag nyong i-delete dito. Huwag nyo siyang i-delete dito. Yung dalawa na yan, huwag nyong i-delete dyan. Para hindi na mawala yung ginawa nyong key. Ha? Gets nyo? Para di mawala yung key nyo. Diba? Oh. Diba? Hindi siya nawala. Oh. Diba? Hindi siya nawala. Hindi siya nawala guys. Ayan pa rin. Ayan pa rin. Huwag nyo na lang i-delete dyan. Huwag nyo siyang i-delete dito. Huwag nyo siyang i-delete dyan. Yan lang. Okay na guys. Thank you sa follow nyo. Thank you. Mga bossing.